तुम घर भी संभालती हो, बच्चों को भी देखती हो, और फिर जो तुम्हारे घर में तुम्हारे सास ससुर हैं उनके ताने, नंद की तंज भरी बातें और शोहर की तंज भरी नजरें, इन सब से एक औरत बहुत परेशान होती है जब वो देखती है कि फैमिली में उसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। वो अपना घर छोड़ के आती है, वो सारे जहान को छोड़ के एक शोहर के घर में अपनी ज़िंदगी बसर करने की पूरी यकीन के साथ आती है, लेकिन उसे क्या मिलता है? उसे ताने मिलते हैं, उसे टॉक्सिक परिवार ऐसा मिल जाता है। ससुर को भी बहू में कमियां नजर आती है, और सास की तो दुनिया ही बहू पर ख़त्म होती है। जब तक वो उसकी बुराई न कर ले तब तक चैन नहीं पाती। लेकिन कभी कोई उसको एप्रिशिएट नहीं करता कि हाँ, तुम अपना घर छोड़ के आई हो, अपने बहन भाई, अपने रिश्ते, सब कुछ हमारे लिए छोड़ा है। बस उसे ताने मिलते हैं तो इस तरह, तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। उसकी ज़िंदगी मुहाल हो जाती है। और कुछ शोहर हजरात तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवियों को खर्च तक नहीं देते, वो उन्हें खर्च में भी परेशान करते हैं, और अपने वालिदैन को भी इन सब के लिए नहीं रोकते कि तुम इस लड़की को बुरा ना कहो, क्योंकि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चों की माँ है। देखो, अगर इस वीडियो को मेरा कोई भी भाई सुन रहा हो तो प्लीज़ अपने घर में बैलेंस बनाएं, क्योंकि एक मर्द की जिम्मेदारी होती है वो बैलेंस बनाने की। वो अपनी माँ की बात भी सुनता है, वो बीवी को भी देखता है। अगर उसमें अक्लमंद होगी तो वो उन सब दोनों में बैलेंस बना देगा, और अगर उसमें खुद अक्लमंदी नहीं होगी तो वो उन दोनों के झगड़े में पिस जाएगा। क्योंकि देखें, बीवी भी कभी कभी ज्यादती करती है, उसे अपने सास ससुर पसंद नहीं आते तो वो उनकी बुराइयां करती है, उनकी छोटी छोटी बातें भी उसे बुरी लगने लगती हैं, और ये सब चीज़ें झगड़े की वजह बन जाती हैं। तुम सोचो ज़रा, अगर यही बात मेरे पेरेंट्स ने कही होती तो क्या मैं ना रुकती? बिल्कुल, हम अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, लेकिन सास ससुर की बात हमें बहुत बुरी लगती है। ऐसा ना करें, आप उनकी बात को देखें कि झगड़ा किस बात पे बन रहा है। आप उस बात को ख़त्म कर दें जिस बात के लिए झगड़ा है। अगर आपके सास या ससुर को फैमिली में बहुत ज़्यादा आना जाना बाहर पसंद नहीं, तो आप आना जाना कम कर दें, कम जाया करें। देखें, उनकी बात को समझें, पहले कोशिश करें। अगर सॉल्यूशन निकल आए तो इसमें कोई बुराई नहीं कि आपने कोई चीज़ छोड़ दी, क्योंकि घर की जो माहौल है वो सबसे बढ़ के है। वो शांति होनी चाहिए, घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे आगे शांत भरे माहौल में परवरिश पा सकें। हम अपने पेरेंट्स की जब सुनते हैं तो सास ससुर में क्या बुराई है? अक्सर झगड़े की यही वजह बनती है। बहू कहती है, मैं ही क्यों सुनूं, मैंने क्या इनका ठेका ले रखा है? आप ऐसा ना कहे, आप देखें कि क्या बात है। देखिए, औरत तो होती है कुर्बानी देने के लिए है। जब वो अपना घर छोड़ के आई तो सबसे पहली कुर्बानी तो उसने इस बात की दी कि उसने अपने पेरेंट्स छोड़ दिए, उसने अपना घर छोड़ दिया, वो उनके घर में आई। तो फिर तो ये तो मामूली बातें हैं जिन पे आप झगड़ रही हैं। आप समझने की कोशिश करें, ये हमारे टॉपिक की पहली बात है। देखिए, हमेशा सास ससुर ही गलत नहीं होते और हमेशा बहू ही गलत नहीं होती। दोनों ही लोगों में अगर मुआवजा करेंगे तो दोनों की ही गलती पाई जाएगी, क्योंकि दोनों ही गलती पे होते हैं। और आपके सास ससुर अगर ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, बहुत परेशान करते हैं, ज़्यादा इरिटेट करते हैं, तो प्लीज़ आप देखें, अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर को बिठाएं, उनसे बात करें, उसका सॉल्यूशन निकालें, ना कि लड़ाई झगड़ा बढ़ा ले। और अगर तब भी नहीं निकलता तो आप अपने शौहर को कहें कि इनकी जिम्मेदारी आपकी है, आप मुझे अलग घर अलग पोर्शन दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि घर बिखर जाए। और कुछ जगह ऐसा होता है, देखो, ये तो मैंने अपनी बहनों को ये बात समझाई कि आप इस तरह कर सकती हैं अपने ससुराल वालों से डील, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत गहरा है। प्लीज़ आप कोई भी मेरी वीडियो को ये ना समझना कि मैं किसी को बगावत पे उकसा रही हूँ।
میرا یہ مقصد بالکل بھی نہیں، بس اپنی بہنوں کا دھیان یا توجہ اس طرف لے کے جانی ہے۔ کچھ شوہر اتنا پریشان کرتے ہیں اپنی بیوی کو کہ انہیں نہ تو خرچ دیتے ہیں اور ان پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ان سے کہے کہ ہمیں بتائے، ہم غلطی کو دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ بہت سماج کی ایسی حرکت ہے جو جانور بھی نہیں کرتے اور انسان کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ ان کو خرچ نہیں دیتا جو اس کی ذمہ داری ہے، اور بیوی بچے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے، ان کو خرچ دینا، ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا، یہ شوہر پر فرض ہے اپنی بیوی کا خرچ دینا۔ اگر دیکھیں آپ خرچ بھی نہیں دے رہے اور پھر مار پٹائی بھی کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا بن گئے، ہمارا معاشرہ کیسا بگڑ گیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ لڑکیوں کے لیے میرا میسیج ہے کہ جب آپ کے شوہر اتنی حد تک گر جائے تو پلیز ان کی فیملی کے لوگوں کو بٹھائے، اپنے گھر کے بڑے بزرگ، اپنے گھر کے سمجھدار لوگوں کو بیچ میں ڈالے اور انہیں بتائے کہ یہ پرابلم کا حل کر کے دے، کیونکہ معمولی بات پر گھر نہیں توڑے جاتے، لیکن اتنی بڑی بات، اتنا بڑا ظلم کسی کا نہیں سہنا چاہیے کہ مار پٹائی تک بات پہنچ جائے اور شوہر بیوی کو ذلیل کرنے لگے اور ہم یہ سمجھے کہ یہ صبر ہے۔ نہیں، یہ صبر نہیں، کیونکہ یہ ظلم ہے اور ظلم کرنا بھی گناہ ہے اور اس کو سہنا بھی گناہ ہے۔ جتنی طاقت ہو اسی طاقت کے حساب سے اس ظلم کا سامنا کرے، اسے جواب دے، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے، اس سے اویئر رہے۔ دیکھیں، جب ہم اپنے آس پاس اس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں اور اپنی بہنوں کو اس طرح پستا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ مظلوم بن جاتی ہیں، ہاں وہ مظلوم ہے لیکن اتنی بھی مظلوم نہیں کہ کسی کو اپنے آپ کو مارنے کا بھی حق دے دے کہ ان پہ رائٹ ہے وہ ہم پر ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، اس سے ہماری عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں، اگر ہماری کوئی اونچی آواز میں ہم سے باہر کے لوگوں کے سامنے بات کرے گا تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، اور پھر وہ شوہر جس کی ہم نسل بڑھاتے ہیں، جس کی ہم فیملی میں آئے ہیں اپنی فیملی چھوڑ کے، وہی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگے تو انسان کی عزت نفس کچھ بھی نہیں رہتی۔ اپنی سیلف ریسپیکٹ کرے، اپنی سیلف گرو کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اگر آپ کم پڑھی لکھی ہیں تو کوئی گھریلو کام کریں، کوئی ایسا کام جس سے آپ کا خرچ نکل جائے، اور اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو ماشاءاللہ پھر آپ کوئی اچھی ٹیچنگ کرا لے، کچھ بھی کر لے، لیکن شوہر پر بوجھ نہ بنے، خاص طور سے ایسے شوہر جو بیویوں کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ کے سپورٹ سے انشاءاللہ ہمیں گرو ملے گی، کیونکہ ہم دیکھیں اپنی ویڈیو میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی وائس اوور نہیں کرتے، ہم اوریجنل آپ سے بات کرتے ہیں، جیسے ہماری آواز ہے، جیسے ہمارے دل کے الفاظ ہیں، ہم انہی سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔